Dobro, ja vas najprije želim svi od srca pozdraviti. Je désire tous d'abord vous saluer. Je désire tous d'abord vous saluer. Os quiero saludar a todos desde mi corazón. Sretna sam da mogu biti među vama. Je suis heureuse d'être ici parmi vous. Soy feliz por poder estar entre vosotros. A još sretnija da mogu srcem i s ljubavlju prenijeti Gospinu poruku što Gospa daje preko mene za sviju nas. Et encore plus heureuse de pouvoir vous communiquer avec le cœur et amour ce que la Sainte Vierge nous donne par nous. Y soy aún más feliz de poder transmitir con mi corazón y con mi amor el mensaje de la Virgen, que la Virgen deja por todos nosotros. Gospine glavne poruke što Gospa daje su molitva. Les messages les plus importants que la Vierge nous donne sont la prière. Los mensajes principales que la Virgen deja son la oración, Obraćenje, la conversión, post, le jeûne, el ayuno, pokora la pénitence, la penitencia i mir. et la paix, y la paz. I Gospa preporučuje da svaki dan molimo radosna, žalosna i slavna otajstva sva tri dijela Gospine komisije. Et la Sainte Vierge nous recommande de prier les trois mystères, joyeux, douloureux, glorieux du rosaire. Y la Virgen recomienda que todos los días recemos todas tres partes del rosario, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Da srijedom i petkom posto kruhu i vodi, a najvažnije što traži čvrstu vjeru. De jeûner au pain ou à l'eau, le vendredi et le mercredi, et le plus important, c'est qu'elle cherche une foi ferme. Nos recomienda ayunar a base de pan y agua los miércoles y los viernes, y lo más importante que pide de nosotros es la fe firme. I kad Gospa kaže da molimo, ne traži da mi molimo samo riječima, nego traži da iz dana u dan otvaramo svoje srce da bi nam molitva bila zaista radost. Quand la Sainte Vierge nous demande de prier tous les jours, elle nous demande que cette prière se transforme en joie, que nous ouvrons notre cœur. Y cuando la Virgen pide la oración de nosotros, no pide que recemos solamente con las palabras, sino que día tras día la Virgen nos invita a abrir nuestros corazones cada día más para que la oración de verdad se convierta en la alegría para nosotros. I Gospa je to pokazala tako na divnom primjeru. Et la Vierge nous a montré cela dans un joli exemple. Y la Virgen nos ha enseñado en un ejemplo muy bonito. Kad vi svi u vašim obiteljima imate jednu saksiju cvijeća. Vous tous dans vos familles, vous avez un pot de fleurs. Dijo, todos vosotros en vuestras familias tenéis una maceta con una flor. I ako vi svaki dan u taj cvijet stavite 2-3 kapi vode, vidite kako raste, razvija se i dođe jedna lijepa ruža. Si dans cette fleur, tous les jours, vous mettez 2 à 3 gouttes d'eau, eh bien vous verrez par la suite comment cette fleur devient une belle rose. Y si vosotros todos los días ponéis unas 2 o 3 gotas de agua en esa flor, vais que la flor está creciendo y está floreciendo, se hace una rosa bonita. Tako isto i primjer našeg srca. Ako mi svaki dan u naše srce stavimo 2 riječi molitve, ono raste, razvija se kao i onaj cvijet. Ainsi, dans nos cœurs, si tous les jours nous mettons 2-3 paroles de prière, il grandira, il deviendra comme cette fleur. Y lo mismo es con nuestro corazón. Si todos los días ponemos 2 o 3 palabras de la oración en nuestro corazón, ello está creciendo, está floreciendo como esa flor. Ako 2-3 dana u taj cvijet ne stavimo vode, vidimo kako nestaje, kao da nikad nije ni postojao. Si sur cette fleur, eh bien, nous nous arrêtons de mettre 2-3 gouttes, eh bien, il flétrira et il sera plus. Y si pasan unos días sin que pongamos agua en la flor, vemos que está desapareciendo, como si nunca hubiera existido. Jer Gospa kaže, tako i mi često puta, kad dođe vrijeme za molitvu kažemo, ma ne mogu danas moliti, moram sa sutra ću. La Vierge dit souvent, nous, quand vient le temps de la prière, eh bien, nous disons non, je ne peux pas prier aujourd'hui, demain.
Y dice la Virgen que nosotros también somos así. Tantas veces cuando viene tiempo para rezar, decimos, no puedo rezar hoy, estoy cansado, voy a rezar mañana. Dođe sutra preko sve, tako svaki dan. Našu molitvu daljavamo od sebe i u naše srce ulazi sve ono što dođe sa ove loše strane. Arrive demain, après-demain, les jours suivants, et bien nous repoussons la prière, et c'est ainsi que dans notre cœur viennent toutes les mauvaises choses. Y viene mañana y pasado mañana y así todos los días alejamos la oración de nuestro corazón y permitimos que todo lo malo del otro lado entre en nuestro corazón. Podarite svetre. Jer Gospa kaže, kako god jedan cvijet ne može da živi bez vode, tako i mi ne možemo bez milosti Božje. La Vierge dit, comme une fleur ne peut pas vivre sans eau, nous ne pouvons pas vivre sans la miséricorde de Dieu. Y dice la Virgen, igual que una flor que no puede vivir sin agua, nosotros tampoco podemos vivir sin la gracia de Dios. I kaže molitva srca, nikad se ne može naučiti i studirati. Molitvu srca jedino možemo živjeti. Ista na dan ići jedan korak naprijed. La prière avec le cœur, on ne peut pas l'apprendre et l'étudier. Il faut prier tous les jours, aller pas à pas. Y dice la oración con el corazón no es algo que se puede aprender y estudiar, solo se puede vivir día tras día y así progresar e ir un paso adelante. I kad Gospa preporučuje post, kaže osobe koje su bolesne, on je ne traži da poste u kruhu i vodi, nego da se taj dan odriču nečega što im je najdraže. La Sainte Vierge nous recommande le jeûne. Elle ne dit pas aux personnes malades de jeûner au pain et à l'eau, mais de mettre de côté quelque chose qu'ils aiment, qu'ils fassent un sacrifice. Y cuando la Virgen habla del ayuno, dice que las personas enfermas no tienen que ayunar a base de pan y agua, pero incluso que los enfermos aquellos días del ayuno renuncian a algo que más les gusta. A osobe koje su zdrave i kažu da ne mogu postiti, da ih boli glava, da ih se manta, jer Gospa kaže, ako mi činimo post iz ljubavi prema Isusu i njoj, onda neće biti nikakvih problema, jedino što fali naša čvrsta volja. La Vierge dit pour les personnes qui sont en bonne santé, qui disent eh bien qu'elles ne peuvent pas, qu'elles sont malades, qu'elles ont mal à la tête, c'est tout simplement eh bien parce que nous avons le manque d'une volonté ferme. También hay personas sanas que dicen que no pueden ayunar, que tienen dolor de cabeza, que se marean, pero dice la Virgen, si alguien hace el ayuno por amor a Jesús y a ella, entonces no hay ningún problema. Lo único que falta es la voluntad firme. I Gospa nas poziva na potpuno obraćenje i kaže, La Vierge nous appelle à une conversion totale et elle nous dit, la Virgen nos llama a la conversión completa y dice, draga djeco, chers enfants, queridos hijos, vi svi kad ste u problemima, u poteškoćama, u nevoljama, vi svi mislite da smo Isus i ja daleko od vas. vous tous, quand vous êtes dans des problèmes, des difficultés, vous pensez tous que moi et mon fils, nous sommes loin de vous. Todos vosotros cuando tenéis problemas, dificultades, pensáis que Jesús y yo estamos lejos de vosotros. Ali Gospa kaže, mi smo uvijek blizu vas, ali vi otvorite vaša srca da bi nas srce mogli spoznati koliko vas mi ljubimo. La Vierge dit, nous sommes toujours proches de vous, mais c'est à vous d'ouvrir votre cœur pour que vous puissiez reconnaître l'amour, combien nous vous aimons. Pero dice la Virgen, nosotros siempre estamos cerca de vosotros, pero también abrid vuestros corazones para que podáis conocer con el corazón cuánto os amamos. I Gospa traži da se odričemo nečega što nam je najdraže, a njoj bi osobno bilo drago da se mi odreknemo grijeha, da ne griješimo više. La Sainte Vierge voudrait tant qu'on mette de côté un sacrifice, quelque chose qui n'est pas bon, et elle nous demande de mettre de côté ce qui serait le plus heureux pour elle et le péché. Y la Virgen pide que renunciamos a algo que más nos gusta, y a ella personalmente le gustaría más si renunciáramos al pecado, que no pequemos más. I kaže, dajem vam svoj mir i svoj ljubav,
da bi je mi mogli ponijeti u naše obitelji i dati našim prijateljima okolo nas. Et elle dit, je vous donne mon amour, ma paix pour vous, pour que vous puissiez la transmettre dans vos familles, à vos amis autour. Y la Virgen dice, os doy mi amor y mi paz para que nosotros podamos llevarlo a nuestras familias y transmitirlo a nuestros amigos en nuestro alrededor. I zato daje nam svoj blagoslov i moli za sve nas. Et c'est pour cela, elle nous donne sa bénédiction et elle prie pour nous tous. Por eso nos bendice a todos y reza por todos nosotros. Kad na poseban način bi je bilo drago da se u našim obiteljima, u našim zajednicama obnovi molitva krunice. A posebna radost da bi roditelji molili s djecom, djeca s roditeljima, da nas od toga zaista ne može ništa. De façon toute particulière, la Sainte Vierge voudrait tant qu'on prie le rosaire dans nos paroisses, dans nos communautés, mais tout particulièrement en famille, les parents avec les enfants, pour que Satan ne puisse pas agir. A la Virgen especialmente le gustaría si renováramos el rezo del rosario, especialmente que los padres recen con los hijos y los hijos con los padres para que Satanás no pueda hacernos nada. I Gospa ističe koliko je Sotona jaka da nas želi umesti u svemu. I zato traži da mi pojačamo naše molitve, da bi je mi našom molitvom mogli ustraniti što dalje od nas da nam ne može ništa. Et elle dit combien Satan est fort et bien qu'il faut beaucoup prier pour pouvoir repousser tout cela et qu'il ne puisse pas agir. La Virgen destaca que Satanás es tan fuerte que quiere distraernos en todo, por eso nos invita a nosotros también a aumentar nuestras oraciones para alejar a Satanás más de nosotros. Ali kaže, to najbolje možete učiniti s krunicom u ruci, najjače oružje protiv Satane. Elle dit, vous pouvez faire cela le mieux avec le chapelet, le rosaire à la main, c'est la plus grande arme contre Satan. Y dice también la mejor manera para hacerlo es con el rosario en la mano, porque el rosario es el arma más potente contra Satanás. Zato je Gospa preporučuje da mi uvijek u srcu imamo nešto blagoslovljeno, bilo križić, meduljica, jedan mali znak, kako bi se što lakše moglo braniti od Satane. C'est pour cela la Sainte Vierge nous recommande d'avoir toujours quelque chose sur soi de béni, une petite croix, une médaille, une petite chose, pour pouvoir se défendre de Satan. Por eso la Virgen nos recomienda tener siempre con nosotros una cosa bendita, una pequeña cruz o medalla, para que así nos podamos defender de Satanás más fácil y alejarla de nuestra vida. I preporučuje da svetu misu stavimo na prvo mjesto, da je to najvažniji i najsvetiji trenutak. Et elle nous recommande de mettre la Sainte Messe à la première place, que c'est le moment le plus important. También dice y recomienda a la Virgen que pongamos la Santa Misa en el primer lugar en nuestra vida y dice que eso es el momento más importante y más sagrado. Da u tom trenutku Isus dolazi i živi, mi ga primamo u naša srca. Qu'à ce moment-là, Jésus nous vient vivant et nous le recevons dans notre cœur. En ese momento Jesús viene vivo y nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones. Zato je Gospa traži da se kroz to vrijeme na poseban način pripremamo, da bi Isusa što dostojnije i s ljubavlju mogli primiti. C'est pour cela, elle nous demande de nous préparer à la Sainte Messe pour pouvoir recevoir Jésus le plus dignement possible et avec amour. Por eso la Virgen nos invita a que nos preparemos antes de la Santa Misa de una manera especial para que podamos recibir a Jesús con más amor y más dignidad. I preporučuje jednomjesečno svetu ispovijed i kaže po potrebi kako se koji čovjek osjeća. Elle nous recommande la confession mensuelle, une fois par mois, mais suivant le besoin des personnes par la suite. Nos recomienda la confesión mensual y también dice según la necesidad de cada uno. Kaže, nemojte ispovijed shvatiti da odete, da se oslobodite grijeha i da živite istim životom. Ne prenez pas la confession comme d'habitude, et bien de vous confesser, de continuer et de vivre la même vie. Dice, no hay que entender la confesión como solamente ir allí, liberarse del pecado y luego seguir con la misma vida. Nego se trebamo mijenjati da budemo nove osobe.
Mais nous devons changer pour devenir des nouvelles personnes. Si no tenemos que cambiar para ser nuevas personas. I traži od svećenika savjet da bi nam pokazao da idemo jedan korak naprijed. Et chercher du prêtre un conseil qui puisse nous montrer pour aller pas à pas à l'avant. También tenemos que pedir el consejo del sacerdote para que el sacerdote nos diga, enseñe que estamos progresando. I na poseban način Gospa je zabrinuta za sve mlade u svijetu. Et de façon particulière, la Sainte Vierge est très attristée pour les jeunes du monde entier. De una manera especial, la Virgen está preocupada por todos los jóvenes en el mundo. Da se nalaze u jako teškoj situaciji. Qui se trouvent dans une très très grave situation. Dice que se encuentran en una situación muy difícil. A da im mi jedino možemo pomoći našom ljubavlju, molitvom srca. Et que nous pouvons les aider avec notre amour et la prière du cœur. Y nosotros únicamente los podemos ayudar con nuestro amor y nuestra oración con el corazón. I kaže, dragi mladi, ovo što vam današnji svijet nudi, to je sve prolazno. Elle dit, chers jeunes, ce que vous offre ce monde d'aujourd'hui, tout cela est passager. Y dice la Virgen, queridos jóvenes, todo esto que os ofrece el mundo de hoy, todo eso es pasajero. I kroz to možete vidjeti da se od ona koristi svaki slobodan trenutak za sebe. A danas to najviše čini na mladima i želi razrušiti našimo za ostvarenje jednog gnjezdnog plana koji se treba ostvariti. De façon particulière, elle nous demande de prier pour la réalisation d'un plan à elle qui doit se faire. De una manera especial, la Virgen nos pide oración para un plan suyo que todavía tiene que realizarse. Ali ono što Gospa često puta u zadnje vrijeme ističe, zašto je na poseban način zabrinuta su mladi obitelji, da su jako teškoj situaciji. La Sainte Vierge surtout est beaucoup inquiète pour les jeunes familles qui sont d'une grave situation. Pero lo que destaca la Virgen últimamente mucho son los jóvenes y las familias, y dicen que los jóvenes se encuentran en una situación muy difícil. I da Gospa moli za mir, pa poziva i nas da i mi skupa s njom molimo za istu njeznu nakanu da joj pomognemo našim molitvama. La Vierge prie pour la paix, que nous aussi ensemble nous puissions prier pour ses intentions et il faut qu'on l'aide avec nos prières. La Virgen reza por la paz e invita a nosotros también a rezar por la misma intención y así ayudarla con nuestras oraciones. I večeras kad Gospa dođe za vrijeme ukazanja preporučit ću svi u vas, sve vaše obitelji moli za sve. A vi isto 27 otvorite vaša srca i prikažite Gospi sve vaše želje. Ce soir, pendant l'apparition de la Sainte Vierge, je vais tous vous recommander toutes vos familles. Et vous aussi, à ce moment-là, à 7h-20, ouvrez vos cœurs et donnez toutes vos prières, vos intentions à la Sainte Vierge. Esta tarde también, cuando venga la Virgen, voy a encomendar a todos vosotros, todas vuestras familias, vuestras intenciones, pero vosotros también, en ese momento, a las 6:40, abrid vuestros corazones y presentad a la Virgen vuestras intenciones. Dobro, ja znam da vas dosta zna, da smo ja i Jakov imali jednu posebnu milost, jedan veliki dar, da nas je Gospa povela sa sobom, da nam pokaže raj, pakaj čistilište. Na sva 3 mjesta bili smo 20 minuta. Je sais que beaucoup d'entre vous savent que moi et Jacob, eh bien, la Sainte Vierge nous a emmenés pour nous montrer le paradis, le purgatoire et l'enfer. Et dans chaque endroit, nous sommes restés une vingtaine de minutes. Yo sé que muchos de vosotros sabéis que Jacob y yo hemos tenido una gracia especial de la Virgen cuando la Virgen nos llevó a enseñar el cielo, el purgatorio y el infierno. Y en cada uno de estos lugares nos quedamos unos 20 minutos. Bili smo kod kuće, kod Jakova, Gospa je došla i kaže sad ćete poći sa mnom. Nous étions dans la maison de Jacob, la Gospa est venue, elle a dit maintenant vous allez avec moi. Estuvimos en la casa de Jacob y la Virgen se apareció y dijo ahora vais a ir conmigo. Ma Jakov je u tom momentu reka, draga Gospe, ti ipak povedi Vicku, njima više braće i sestara, ja sam sam.
jer ako mi se udešno nećemo se više vratiti. Le petit Jacob a dit, mais chère Vierge, emmène Vitska, elle a plusieurs frères et sœurs, moi je suis tout seul, parce qu'il pensait qu'il allait plus revenir. Y en ese momento Jacob le dijo, Virgen, ¿por qué no te llevas solamente a Vitska? Porque ella tiene más hermanos y hermanas, y yo soy el hijo único, porque él pensaba que íbamos a ir y no volver más. Ma ja sam mislim u tom momentu, Bože, koliko ima ići sati, dana, jer se ide prema nebu ili zemlji. Je me demandais à ce moment-là, mon Dieu, mais combien de temps il va falloir, des heures, une journée? Est-ce qu'on va vers le haut, vers le bas? Y en ese momento yo me puse a pensar dónde vamos a ir, arriba o abajo, y cuánto tiempo vamos a viajar. Gospa je tada uzela mene za desnu ruku, Jakova za lijevu, ona je bila naprijed i povela nas. La Gospa, à ce moment-là, m'a pris moi par la main droite, Jacob par la main gauche. Elle était devant nous et nous a emmenés. Pero simplemente la Virgen me tomó de la mano derecha y Jacob de la mano izquierda, ella estaba enfrente de nosotros y nos llevó. Nismo uspjeli ni trepni tokom, već smo došli u raj. Nous n'avons même pas pu cligner des yeux que nous sommes arrivés au paradis. Y ya en un segundo estuvimos en el paraíso. Raj je jedan veliki, beskonačni prostor. Le paradis est un endroit immense, infini. El paraíso es un espacio inmenso. Ma jedna svjetlost kao uopće ne postoji tu na zemlji. Il y a une lumière qui n'existe pas sur terre. Con una luz que no existe aquí en la tierra. I vidjeli smo ljudovčani su sive, u roze i žute haljine. Odaju, mole, pjevaju, iznad mali anđeli kruže. Nous avons vu des personnes habillées en gris, en rose, en jaune. Ils chantent, ils prient et au-dessus d'eux des petits anges. Y vimos las personas vestidos en los vestidos del color amarillo, gris y color de rosa, y encima de ellos pequeños ángeles volando. I Gospa kaže, vidite kako su presretne osobe koje se nalaze tu u raju. Ima jedna radost koja se ne može opisati riječima, koja ne postoji ovdje na zemlji. Et la Gospa nous dit, vous voyez comment ils sont contents, comment ils sont heureux ici. Cette joie, eh bien, n'existe pas ici sur la terre. Y la Virgen nos dijo, fijaos que felices son las personas que están aquí en el paraíso, radian una alegría que no se puede describir con las palabras, que no existe aquí en la tierra. Čistilište isto je jedan veliki prostor. Le purgatoire aussi, un grand endroit. El purgatorio también es un espacio grande. Samo u čistilištu se ne vide ljudi, jedino se vidi tama, sivo kao pepeo. Mais dans le purgatoire, on ne voit pas les personnes, on voit cette couleur un peu ténébreuse, grise. Pero en el purgatorio no vimos las personas, solamente lo único que se veía era el color gris, como la niebla. I osjeća se da se osobe trzaju, udaraju, lupaju i da se za njih treba što više moliti, da su potrebni naši molitava da se izbave iz čistilišta. On ressent ici les personnes eh bien, qui bougent, qui se forcent. Ils ont besoin de nos prières pour pouvoir sortir du purgatoire et aller au paradis. Y allí se sentía el movimiento, el sufrimiento de las personas. Y la Virgen nos dijo que tenemos que rezar lo más posible por las almas del purgatorio porque necesitan nuestras oraciones para salir de ahí. Pa kao u paklima jedna velika vatra na sredini. Dans l'enfer, il y a un grand feu au milieu. En el infierno vimos un gran fuego en el centro. I najprije prikaže ljude kako su normalno u stanju, kako su poslije. Elle nous montre comment les personnes étaient avant en situation et comment ils le sont après. Y veíamos las personas entrando y saliendo del fuego. I poslije čini izlaze iz vatre kao razne životinje, kao da nikad nisu bili ljudi. Quand ils sortent de ce feu, eh bien, ils ressemblent à des animaux, comme s'ils n'étaient pas des humains. Y cuando salían del fuego, parecían como bestias, como si nunca hubieran sido humanos. I što god dublje upadaju u vatru, sve više protiv Boga. Plus ils vont dans le feu au plus profond, de plus en plus ils se révoltent contre Dieu. Y cuanto más profundamente caían en el fuego, más contra Dios eran. Tako da Gospa kaže, osobe koje se nalaze tu u paklu
da su otišle same svojom voljom zato što su to žele. La Gospa dit que les personnes qui se retrouvent dans cet endroit, elles ont été avec leur propre volonté, car elles l'ont désiré. Y la Virgen dijo, las personas que están aquí en el infierno se fueron ahí por su propia voluntad, porque ellas mismas lo querían. A i osobe koje žive ovdje na zemlji, čine sve protiv Božje volje, već ovdje na zemlji žive jedan pakao, poslije samo nastave. Et les personnes ici sur terre qui vivent contre la volonté du Seigneur vivent déjà un enfer et après ils continuent. Pero también personas que viven aquí en la tierra y hacen todo lo posible contra la voluntad de Dios, ya aquí en la tierra están viviendo el infierno y solamente después lo continúan. Jer Gospa kaže, ima dosta ljudi koji žive ovdje na zemlji misle, kad se na zemlji umire, da završava sve. Beaucoup de personnes pensent quand on meurt ici sur terre, eh bien que c'est la fin de tout se termine. Porque dice la Virgen, hay tantas personas que viven aquí en la tierra y piensan que aquí cuando se muere se termina todo. Jer Gospa kaže, naprotiv, mi se varamo, mi smo ovdje samo prolaznici, ma život se nastavlja. Au contraire, la Gospa dit, ici nous sommes que de passage, la vie continue. Y dice la Virgen que con eso nos estamos engañando mucho, porque aquí en la tierra somos los pasajeros y la vida continúa después. Dobro, ja ću vas još jednom od srca pozdraviti. Vi znate da ja molim za sviju vas, a isto kad i vi budete molili, sjete se i nas. I lijepo je kad znaš da ima neko ko moli za tebe i ko te voli. Vous savez, eh bien que je vais prier pour vous tous, mais vous savez comme il est bon aussi de savoir que quelqu'un prie pour vous et qui vous aime, alors priez pour nous aussi. Vosotros sabéis que yo rezo por todos vosotros, pero también vosotros también en unos momentos recordad de nosotros, porque es tan bonito saber que existe alguien en el mundo que reza por ti y que te quiere. Da mi ćemo se zajednički pomoliti, zmolit ćemo Oče naš zdravu Mariju Slavocu, za sve vaše želje i nakane. Neka vas Kraljica mira svi blagoslovi svojim mirom i ljubavlju. Nous allons tous ensemble prier à notre Père, Ave Maria, gloire au Père, et que tous vous soyez bénis par la paix de la Vierge Marie, la Reine de la paix. Ahora vamos a terminar rezando juntos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y que la Reina de la Paz os bendiga a todos con su paz y con su amor. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas u zla. Amen. Zdravo Mariju, milosti puna Gospodi s Tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, vijeke vjekova. Amen. Zahvaljujemo Ti, svemogući vječni Bože, na svim dobročinstvima Tvojim, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. A Regina della Pace, i blagoslovi nas u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.